बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेश खिदमत है अलिफ मीम नून की किताब परिंदे। आज के सबक में हम अलिफ मीम नून की किताब परिंदे की पढ़ाई करेंगे और तहरीरी तौर पर मतन की समझ का इजहार करेंगे। ये पेशकश है मौलमा सादिया ज़ुबैर की और आवाज़ है वारिस इकबाल की। कुछ देर के लिए सोचिए कि क्या आपको परिंदे अच्छे लगते हैं। अगर अच्छे लगते हैं तो क्यों, अगर अच्छे नहीं लगते तो क्यों। आपने यकीनन सोच लिया होगा और अब हम किताब की बाकायदा पढ़ाई करते हैं। अलिफ मीम नून की किताब परिंदे। परिंदों का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। आज के इस दौर में हमारा नाश्ता अंडों के बगैर मुकम्मल नहीं होता। ये अंडे हम मुर्गियों से हासिल करते हैं। ये मुर्गियां घरों में और पोल्ट्री फार्मों में पाली जाती हैं। हज़ारों साल पहले भी लोग घरों में परिंदे पालते थे। समंदर में सफ़र करने वाले सयाह परिंदों की मुख्तलिफ अक़साम को देखकर अंदाज़ा कर लिया करते थे कि साहिल कितनी दूर है। 19वीं सदी में कोयले की कानों में काम करने वाले मजदूर अपने साथ गीत गाने वाले परिंदे ले जाया करते थे। जब कान में नुकसानदेह गैस भरना शुरू हो जाती तो ये परिंदे खामोश हो जाते थे और मजदूर कान से बाहर आ जाते थे। आज भी समंदर में मछली का शिकार करने वाले समंदर में उड़ने वाले परिंदों पर नज़र रखते हैं। जहाँ ज़्यादा परिंदे जमा हों वहाँ उन्हें मछली का ज़्यादा शिकार मिलता है। कदीम ज़माने के लोग परिंदों के मामूल में आने वाली तब्दीली से आंधी, ज़लज़ला और बारिश की आमद का अंदाज़ा कर लिया करते थे। ये लोग ख़ास किस्म के कबूतरों को तरबियत देकर उनसे पैगाम पहुँचाने का काम भी लेते थे। अमेरिका, अफ्रीका और हिंदुस्तान के जंगलात में रहने वाले लोग अपने लिबास को मुख्तलिफ रंगों के परों से सजाते थे। पुराने ज़माने में लोग उकाब यानी शाहीन को ख़ास तौर पर सिधाते थे और उससे शिकार में मदद ली जाती थी। कदीम रोम के लोग ये समझते थे कि उकाब की तस्वीर पास रखने से कामयाबी और फतह मिलती है। आज भी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के फ़ौजी अपने साथ शाहीन की तस्वीर या शबीह को अपने पास बहादुरी की अलामत के तौर पर रखते हैं। पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों के लोग अपनी टोपियों में खुशहाली की अलामत के तौर पर सुर्खाब का पर लगाते हैं। मुख्तलिफ परिंदों के पर फैलाव और शक्ल सूरत के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। परिंदे जब अपने परों से हवा को नीचे धकेलते हैं तो वो ऊपर की तरफ उड़ते हैं। इस तरह परिंदों के उड़ने का अमल वाक़ई होता है। परिंदे अपनी चोंच से कई काम लेते हैं। वो इससे खाना खाते हैं और अपने परों को साफ करते हैं। वो अपने परों की सफाई करते हुए एक ख़ास किस्म का तेल अपने परों में डालते हैं जिसकी वजह से उनके पर मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहते हैं। परिंदों का जिस्म बड़े परों के अलावा छोटे और बारीक परों के ग़िलाफ़ से ढका होता है। ये ग़िलाफ़ उन्हें न सिर्फ उड़ने में मदद देता है बल्कि मौसमों की शिद्दत से भी महफूज रखता है। दुम परिंदों के जिस्म का एक अहम हिस्सा है। उड़ते हुए दुम की ख़ास हरकत उन्हें अपनी सिमत तब्दील करने में मदद देती है। परिंदों की आँखों के ऊपर 3 पपोटे या ग़िलाफ़ आईलिड्स होते हैं जो उनकी आँखों की हिफाजत करते हैं और एक ऐसा तेल निकालते हैं जो उनकी बसारत यानी देखने की सलाहियत को बेहतर बनाता है। शायद यही वजह है कि परिंदों की नज़र बहुत तेज़ होती है। परिंदों की आँखों के पीछे एक पर्दे में ढके हुए कान होते हैं। परिंदे अंधेरे में उड़ते हुए आवाज़ें सुनकर अपना तवाज़ुन कायम रखते हैं। अबाबील उड़ते हुए अपनी आवाज़ों की गूंज सुनता है और अंधेरे में भी अपने रास्तों का तयन कर लेता है।
پرندوں کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے، وہ اپنی یادداشت کی وجہ سے میلوں کا سفر طے کر کے واپس گھر لوٹ آتے ہیں۔ پرندوں کے دماغ کی طرح ان کا دل بھی بہت متحرک ہوتا ہے۔ چھوٹے سے پرندے چڑیا کا دل 1 منٹ میں 400 سے 1000 مرتبہ دھڑکتا ہے۔ اس طرح ان کے سانس کا عمل بھی خاصا تیز ہوتا ہے۔ ایک عام کبوتر 1 منٹ میں 450 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ پرندوں کے پر، رنگ، عادات اور جسامت میں فرق کی وجہ سے پرندوں کو تقریباً 10,000 سے زیادہ اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے، جن میں سے چند یہ ہیں۔ آبی پرندے۔ آبی پرندے پانی کے اوپر یا پانی کے قریب رہتے ہیں اور یہ اپنی خوراک بھی پانی سے ہی حاصل کرتے ہیں۔ پینگوئن اپنا زیادہ وقت پانی میں گزارتے ہیں۔ یہ پانی میں تقریباً 850 فٹ گہرائی تک جا سکتے ہیں اور 12 منٹ تک پانی کے اندر غوطہ لگا سکتے ہیں۔ شکار کر کے کھانے والے پرندے، ان پرندوں میں چیل، گدھ، الو اور عقاب شامل ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ پرندے چھوٹے جانوروں کا شکار کرتے ہیں، مثلاً شاہین خرگوش کا بھی شکار کر لیتا ہے۔ بھاگنے والے پرندے۔ یہ وہ پرندے ہیں جو اڑ نہیں سکتے۔ ان میں کیوی اور شتر مرغ مشہور ہیں۔ شتر مرغ کا وزن تقریباً 156 کلو گرام ہوتا ہے اور یہ 25 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ مرغیاں، بٹیر، تیتر اور چکور اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ چہچہانے والے پرندے۔ زیادہ تر پرندوں کا تعلق اسی قسم سے ہے۔ اس میں چڑیا، ہدہد، ابابیل اور گیت گانے والے پرندے شامل ہیں۔ پرندوں کی ایک بڑی تعداد ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتی ہے۔ موسم کی شدت سے بچنے کے لیے اور خوراک کے حصول کے لیے یہ پرندے اپنا گھر چھوڑ کر سینکڑوں میل کی مسافت طے کرتے ہیں۔ پاکستان ہجرت کرنے والے پرندوں کا پسندیدہ گھر ہے۔ یہاں کے پہاڑی سلسلوں اور آبی ذخائر پر ہر سال ہزاروں پرندے ہجرت کر کے آتے ہیں۔ ان پرندوں میں گونجیں، بگلے، مرغابیاں اور بطخیں قابل ذکر ہیں۔ مرغابیاں، بطخیں، بگلے، ہنس اور کئی قسم کے آبی پرندے پانی میں تیرتی ہوئی جھاڑیوں میں اپنے گھونسلے بناتے ہیں۔ سمندری بگلے چٹانوں کے سوراخوں یا محفوظ جگہوں پر اپنا گھر بناتے ہیں۔ شکار کرنے والے پرندے اونچے درختوں پر چھوٹی چھوٹی ٹہنیوں سے اپنے گھونسلے بناتے ہیں۔ چہچہانے والے پرندے گھاس پھوس سے گھونسلے بناتے ہیں اور انہیں سجاتے ہیں۔ کچھ پرندے گھاس کو بن کر ٹوکری نما گھونسلے بناتے ہیں۔ پرندے انسان کے بہت ہی پیارے اور مخلص دوست ہیں جو حیات کو توازن میں رکھنے کے لیے انسان کی مدد کرتے ہیں۔ سمندر کے قریب رہنے والے پرندے ساحل پر پڑی ہوئی مردہ مچھلیوں کو کھا کر سمندری ساحلوں کو صاف رکھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ آج پرندے بہت سے خطرات کا شکار ہیں۔ سوچنا یہ ہے کہ ہم انہیں ان خطرات سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ اور بچوں، یہ ہیں کچھ نئے الفاظ۔ سب سے پہلے ہے سیاح۔ سیاح کا مطلب ہوتا ہے سیاحت کرنے والا، یعنی سیر کرنے والا۔ 19ویں، نقصان دہ، طوفان، خوشحالی۔ فتح، شاہین، علامت۔ علامت کا مطلب ہوتا ہے نشانی۔ شبیہ۔ شبیہ کا مطلب ہوتا ہے تصویر، شکل۔ سرخاب، یہ ایک پرندے کا نام ہے۔ افریقہ، ہندوستان۔ غلاف، پنجوں، پپوٹے، گدھ۔ چیل، سینکڑوں یعنی 100۔ تعین یعنی مقرر کرنا۔ گونج، آواز۔ یادداشت، متحرک یعنی حرکت میں رہنا۔ عادات، جسامت۔ آبی، غوطہ، ڈبکی لگانا۔ گہرائی، شتر مرغ،
उकाब, किलोग्राम, मुसाफत, मुर्गाबियाँ, चहचहाते, कूंजें, हंस, ज़खायर, हिजरत, 32 और पेंगुइन। बच्चों, आपने अलिफ मिम नून की किताब का मुताला किया और यकीनन आप इसे समझ चुके होंगे। और इसके बाद मौलमा आपसे अगर सवालात करें तो उनके सवालात के जवाब यकीनन आप दे सकते हैं। वो सवालात ज़बानी भी हो सकते हैं और तहरीरी भी हो सकते हैं। आपके सामने एक तस्वीर है जिसमें कुछ सवालात दिए गए हैं। आप इनके जवाबात लिखिए और अपनी मौलमा की हिदायत पर अमल कीजिए।